নৃসিংহদেবের গায়ত্রী মন্ত্র মাত্র 10 মিনিট শোনো, সন্তানের সুরক্ষা লাভ, বিপদ থেকে মুক্তি, শত্রু লাভ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই মন্ত্র শ্রবণে সন্তানের সুরক্ষা থাকে। ভগবানের 10টি অবতারের মধ্যে নৃসিংহদেব অন্যতম। ভগবান 10টি অবতার হলো মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার, নরসিংহ অবতার, বামন অবতার, পরশুরাম অবতার, শ্রীরামচন্দ্র অবতার, শ্রীকৃষ্ণ অবতার, বুদ্ধ অবতার ও কল্কি অবতার, যা এখনও আগমন হয়নি। 10টি অবতারের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হচ্ছে নৃসিংহ অবতার। তিনি না মানুষ, না প্রাণী, না কোনো অস্ত্র তাকে বাঁধতে পারে। হিরণ্যকশিপু যে বর পেয়েছিল তাকে অমান্য না করে তিনি তাকে পরাজিত করেছিলেন এবং তার পুত্র পরম প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তাই তাকে সর্বরূপ বলা হয়। প্রতিদিন এই মন্ত্র শ্রবণ করলে সন্তান সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে, অকাল মৃত্যুর হাত থেকে ভয় পাবে, শত্রু নাশ, হঠাৎ সমস্যার সমাধান, গৃহে শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য লাভ হবে এবং মনের শান্তি, আত্মবিশ্বাস বাড়বে, সন্তানের ইচ্ছা পূরণ হবে। প্রধান কথা এখানে, সন্তানের ইচ্ছা পূরণ হলেই মা বাবা অতি সন্তুষ্ট হন। তাই প্রত্যেকে বলবো, তোমরা তো শুনবেই, তোমাদের সন্তানদেরও শোনাও। প্রত্যেকের ভালো হবে, মঙ্গল হবে এবং অবশ্যই সন্তানের মঙ্গল হবে সবার প্রথমে। আজ তাহলে নৃসিংহ গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করাবো। 10 মিনিট শ্রবণ করো। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণু জ্বলন্तं সর্বোত্তমকাম নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুং নমাম্যহম। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণু জ্বলন্तं বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্টায় ধীমহি তন্নো নরসিংহ প্রচোদয়াৎ। 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 বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্টায় ধীমহি তন্নো নরসিংহায় প্রচোদয়াৎ। বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্টায় ধীমহি তন্নো নরসিংহ 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 প্রচোদয়াৎ।
वज्रनाखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् 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 वज्रनाखाय विद्महे
तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ॐ नरसिंह वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ॐ 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 वज्रनखाय धीमहि तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ॐ वज्रनखाय विद्महे 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 तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि
तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ॐ वज्रनाखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ॐ वज्रनाखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्।